श्री श्री राधा माधव की जय, राधा शिष्य की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, मेरे कृष्ण रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संगीत भक्तवृंद की जय, गाय गौर प्रमाण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति चोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसारन ललिता श्री विशाखानि विद्वांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So many mercy of Srila Prabhupada and all previous acharyas, Vajra acharyas. We are hearing from Chaitanya Charitamrita. Jadi atas karunia daripada Srila Prabhupada dan acarya-acarya pendahulu, kita mendengarkan Chaitanya Charitamrita. Special these topics, how Madhavendra Puri to display to the Ramchandra Puri. Jadi khususnya topik ini, bagaimana Madhavendra Puri menjadi tidak puas dengan Ramachandra Puri. Yes, once Guru, if you are devotee acharyas, they display with us, then material desire within our heart become very prominent. Jadi sekali Guru kerohanian menjadi tidak puas dengan kita, maka semua keinginan-keinginan material muncul di dalam hati kita. Material desire is in our heart, but we don't have power to control them. Keinginan-keinginan material muncul di dalam hati kita dan kita tidak punya kekuatan untuk mengontrol keinginan tersebut. So, but when we receive blessings from sadhu, guru, then we can kick out from our hands. Hanya dengan karunia atau mendapatkan karunia daripada sadhu guru, barulah kita bisa dapat menolak atau mengeluarkan keinginan-keinginan material ini dari dalam hati kita. Therefore, essence of spiritual life is how to please to sadhu, guru, and Vaishnavas. Karena itu esensi daripada kehidupan spiritual adalah bagaimana kita bisa memuaskan guru, sadhu, Vaishnava. When one develop this mood, how to please sadhu, how to please guru and Vaishnava, automatically you will approach Krishna. You will develop mood how to please Krishna. Jadi ketika seseorang mengembangkan keinginan bagaimana dia bisa memuaskan guru, sadhu, dan Vaishnava, maka secara otomatis keinginannya untuk melayani atau berbakti kepada Sri Krishna akan berkembang juga. Yeah, without understanding the mood of Madhavendra Puri, Ramchandra Puri want to instruct him.
Jadi dengan tanpa mengerti mood daripada Madhavendra Puri, guru keraniannya, Ramachandra Puri memberikan instruksi kepada gurunya. Therefore, giving instruction always to others is not also good. Jadi memberikan instruksi juga kepada orang lain juga tidak bagus. Yeah. Actually, we have to follow the instruction. Sesungguhnya kita harus mengikuti instruksi. Yeah. This is called Guru Bhav. Inilah yang disebut dengan Guru Bhav. Then always, if you always give instruction to others, then your mood will be like that. I want to rectify everyone. Kalau Anda selalu memberikan instruksi kepada orang lain, maka akan berkembang atau mood kita ingin selalu memperbaiki orang lain. Yeah. Therefore, Bhaktivinoda Thakur in one of his songs, he said, I am not performing sadhu sangha. I don't have attachment for sadhu sangha, but I am always ready to instruct others. Jadi karena itu Bhaktivinoda Thakur menyanyi, saya tidak melakukan sadhu sangha, tetapi saya melakukan ingin memberikan instruksi pada orang lain. Yeah. So I don't have a keen desire to associate with sadhu. I'm not ready to follow sadhu's instruction. I don't have love for sadhu, but still I'm ready to instruct others. Saya tidak memiliki keinginan untuk bagaimana mengikuti sadhu atau menjalankan perintah sadhu, tetapi saya begitu bersemangat sekali untuk memberikan instruksi kepada orang lain. Actually, we are not instructing others. We are reminding our Guru's Acharya's instruction. By this way, this person can remind also sadhu guru. This is our process. Preaching means preacher is reminding the instruction of sadhu guru shastra, and hearer then he will remind. Sesungguhnya kita tidak memberikan instruksi pada orang lainnya, tetapi kita mengingat apa yang diajarkan oleh guru sadhu sastra atau mengingatkan apa yang diajarkan oleh guru sadhu sastra, dan dengan mengingat seperti itu, maka orang lain juga akan berusaha mengingat. So in another word, actually preacher is hearing. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya preacher atau pengajar itu adalah mendengarkan. Like everyone have to hear. Then someone may ask, okay, we may hear, but what about the preachers? What about the Maharajas, Gurus? They are not hearing. They are only always preaching. No, they are hearing. Because when they are preaching, they are reminding Guru's instruction, Sadhu's instruction, Prabhupada's instruction, Shastra's instruction. So therefore, first preacher is hearing. If preacher don't know these things, then preaching will not become effective. Jadi dikatakan bahwa kita harus mendengar ya. Tetapi preacher selalu memberikan kelas ya, selalu berbicara. Terus kita berpikir apakah bagaimana preacher itu mendengarkan, karena beliau selalu yang berbicara ya. Tetapi sesungguhnya preacher itu adalah ketika beliau menyampaikan sesuatu, beliau mengingat atau mendengarkan apa yang menjadi instruksi atau ajaran daripada guru sadhu sastra. Karena itu mood preacher adalah sebenarnya adalah mendengarkan. Jadi rahasia sukses dari preacher adalah ketika dia mengembangkan mood ini, mood mendengarkan. Mood of instructing other, rectifying other is not good. Always this should not be mood. I will instruct others, I will rectify others. Then false problem become very prominent. Jadi mood untuk selalu memberikan instruksi atau untuk memperbaiki orang lain itu tidak baik kan. Itu mengembangkan kebanggaan di dalam diri kita. Itu tidak bagus dan kita juga tidak mendengarkan. We are preaching for our own benefit. Jadi kita mengajarkan sesungguhnya untuk keuntungan diri kita sendiri. But when Ramachandra Puri instruct Madhavendra Puri, Madhavendra Puri become very distant, and Madhavendra Puri actually externally rejecting. I don't want to see your face. You may go anywhere you like. Jadi ketika Ramachandra Puri memberikan instruksi kepada gurunya dan dengan seketika gurunya menjadi tidak puas dan secara eksternal beliau mereject Ramachandra Puri. Yes. When Guru actually reject someone externally, that means Guru is displeased. If Guru displeased, immediately material desire will become very prominent. Jadi ketika guru kerohanian mereject seseorang, ya,
maka dengan segera keinginan-keinginan material muncul di dalam hati seseorang. Jadi guru meskipun secara eksternal kelihatan seperti menghukum muridnya, meskipun di dalam hati beliau selalu berharap untuk kebaikan, tetapi itu sudah membuat murid itu mengembangkan keinginan-keinginan material. When Sadhguru displeased because you are coming to a spiritual line, you are coming to a parampara. When you don't follow principles of parampara acharyas, then Sadhguru become displeased. Then within your heart, material desire will become very prominent. That is called vasana. Jadi kita datang ke guru atau ke sadhu sangha ini adalah So we are coming to parampara. Kita datang pada parampara. So when we deviate the principle of parampara acharyas, ketika kita menyimpang dari prinsip-prinsip daripada parampara acarya, then material desire will become very prominent. Maka keinginan-keinginan material menjadi prominent, dominan di dalam hati kita. We don't have power to check material desire. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengecek ataupun mengontrol keinginan-keinginan material. Therefore, more you engage in service, more you follow strictly the principles, then material desire will surface. Karena itulah lebih banyak Anda melakukan service, lebih banyak Anda melakukan pelayanan, maka Anda mempunyai kekuatan untuk mengontrol keinginan-keinginan material ini. This is a false idea. You don't think that okay, I am brahmachari, my mind is going here and there. Once I marry, then my material desire will become zero. No. Jadi ini adalah ide yang palsu ya. Ketika kita brahmachari, begitu banyak pikiran ini, terus kita berpikir bahwa nanti kalau sudah menikah nanti keinginan-keinginan ini akan menjadi nol atau hilang. Tapi itu adalah ide yang palsu ya. Only by blessings. Jadi sesungguhnya hanya dengan karunia daripada guru kita bisa mengontrol atau mengendalikan keinginan-keinginan. Then how can we receive the blessings? Whether brahmachari or grihastha, how can we receive blessings? Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia? Apakah Anda brahmachari atau grihastha? Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia daripada guru? More you follow the instruction of sadhu, sastra, guru, more you engage in service, then you can receive blessings. Lebih banyak Anda mengikuti petunjuk daripada guru, sadhu, sastra, lebih banyak Anda melakukan pelayanan, maka lebih banyak Anda mendapatkan karunia daripada guru, sadhu, dan Nata Krishna. So therefore we have to become very careful not to displease acharyas, parampara acharyas, guru. Karena itulah kita hendaknya harus berhati-hati sekali agar kita tidak membuat guru, sadhu menjadi tidak senang. Why Madhavendra Puri, like you asked before, why Madhavendra Puri accept Ramchandra Puri? Ramchandra Puri was good, but only when he unable to understand the mood of Madhavendra Puri, not following the principle of Vaishnava acharyas, immediately Madhavendra Puri become displeased. As a result, he became a criticizer. Jadi bagaimana Madhavendra Puri menerima Ramachandra Puri? Jadi Ramachandra Puri sebelumnya beliau sangat baik ya, tetapi hanya karena beliau tidak mengerti mood daripada gurunya, terus dengan segera dia mengembangkan keinginan material dan segera juga guru kerohaniannya menjadi tidak puas, karena itulah beliau ditolak oleh guru. In Sadhu Guru's vision, they never consider he is good, he is bad. Jadi dalam pandangan daripada sadhu guru, maka beliau tidak melihat sebenarnya, oh ini baik atau orang ini jelek. Beliau tidak melihat itu. It doesn't mean sadhu guru only accept good persons. Jadi itu tidak berarti bahwa sadhu guru hanya menerima orang-orang baik saja ya. No. Sadhu guru have a different vision. Jadi sadhu guru memiliki visi yang berbeda. Now you are good. If you don't follow Vaishnava principles, Acharya principles, then you become bad. If someone looks like bad, but if he follows Vaishnava principles, again he become good. So Sadhu Guru don't discriminate who is good, who is bad. Anyone coming to hold of Sadhu Guru, he only stress one thing: just follow Acharya principles. Jadi hari ini Anda baik ya, atau kita baik, tetapi begitu kita tidak mengikuti atau memperhatikan instruksi daripada sadhu guru, maka dengan segera kita menjadi jelek. Begitu juga dengan penyembah yang kelihatannya jelek atau awal-awalnya jelek, tapi begitu dia berusaha untuk mengikuti sadhu guru, maka dia akan segera menjadi baik. Karena itulah sadhu guru beliau sebenarnya tidak memandang orang ini baik atau orang ini jelek. When you can find many devotees in outside,
when they're in material life, everyone appreciating them. He's a good boy. But when he came to Krishna consciousness, now everyone is saying he's a bad boy. Before he was a good, now he's bad. And in outside, sometimes you can find some devotees outside very naughty before, because very naughty, very everyone said he's a bad boy. But when he came to Krishna consciousness, he's now a good boy, in a good position. It depends on how we are accepting the principles. No one is good, no one is bad. If you don't follow principles, then it becomes bad. If you follow principles, then it becomes good. Jadi ya sering kita lihat ya. Jadi sebelumnya di kehidupan material, Pak, ketika belum jadi penyembah itu banyak anak-anak yang baik ya, atau banyak orang-orang baik ya. Tetapi begitu dia ikut dalam proses bakti ini, itu masuk dalam satu sangga, dia menjadi buruk. Ya. Begitu juga banyak yang dulunya adalah orang-orang nakal, bandel seperti itu. Ketika dia masuk ke sadaran Krishna ini, dia mengikuti dengan baik, terus dia menjadi baik. Ya. Jadi karena itu sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana orang tersebut berusaha untuk mengikuti instruksi atau arahan daripada satu guru. Itulah yang menyebabkan dia menjadi baik. Jadi tidak latar belakangnya yang menentukan. Ya. Yeah, therefore, disciples one name is follower in English called follower. Karena itulah dalam bahasa Inggris murid itu disebut dengan pengikut. Ya. Follower. We have to follow. Jadi pengikut artinya kita harus mengikuti ataupun menerima arahan daripada satu guru. Following guru, following sastra, following Vaishnavas. Therefore, we are follower. Mengikuti guru, mengikuti sastra, mengikuti Vaishnava. Karena itulah kita disebut pengikut ya. And more you follow, more you become perfect. No one is perfect here in devotional life. Jadi, more you follow, more you perfect. Semakin banyak Anda mengikuti, maka semakin banyak akan menjadi sempurna atau menjadi lengkap ya. Yeah. Jadi tidak ada orang yang sempurna ya. Jadi ditentukan oleh sejauh mana dia berusaha untuk mengikuti. So how Ramchandra Puri became such a criticizer? 26 we can. Jadi bagaimana Ramachandra Puri menjadi seorang criticizer atau tukang kritik ya. Jadi sloka 26 ini kita lihat. Ya. Sisi Antarlila 8:26. जे माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करिल से अपराधे हार वासना जन्मिल. Ramchandra Puri was thus denounced by Madhavendra Puri due to his offense. Gradually material desire appear within. Ramachandra Puri kemudian di reject oleh atau ditolak oleh dilepaskan oleh guru peraniannya Madhavendra Puri karena kesalahannya bertahap dia mengembangkan keinginan material yang muncul di dalam hatinya. And you can see what Prabhupada said here. The word vasana is material desire refers to dry speculative knowledge. He's not a common person like material desire came, I want to marry. No. He became a dry speculative knowledge like how can I say Suska Gyani. It's called Suska Gyani. He just deviated from devotional life. Only discussing knowledge, speculative knowledge. Jadi di sini dalam penjelasannya setelah Prabhupada mengatakan bahwa the word wasana atau kata wasana atau keinginan material itu maksudnya adalah spekulasi yang kering ya, spekulasi pengetahuan yang kering ini yang berkembang di dalam hati atau pikiran daripada Ramachandra Puri ya, bukan sesuatu yang kasar sekali misalnya sudah saya ingin menikah atau tidak. Begitu maksudnya. Nah, and you can see three verses are there. Prabhupada give three references. Even in Jivan Mukta, someone may be very liberated. When he is in this material body, he is liberated. Still, he will come to material platform. If you commit offense at the lotus feet of Krishna and his devotee. Jadi Jivan Mukta upi. Bahkan dikatakan apabila seseorang sudah menjadi jiwan mukta atau orang yang sudah menjadi terbebaskan, ya, tetapi ketika dia melakukan offense atau kesalahan kepada guru satu Vaishnava,
maka segera dia akan turun ke platform material dengan mengembangkan ini spekulatif pengetahuan spekulasi ini. So therefore, in end of this purport, Prabhupada mentioned, if one became an offender to his spiritual master or the supreme personality of Godhead, he falls down to the material platform to merely speculate. Bahkan apabila seseorang adalah roh yang sudah terbebaskan, kadang-kadang jatuh pada keinginan-keinginan material, tetapi dia yang sepenuhnya menyibukkan diri di dalam pelayanan bakti pada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan seperti itu. Yes. Ini One became an offender to his spiritual master. ya, yang di atasnya ya. Bila seseorang paling bawah jelasan paling bawah. oh ya. Apabila seseorang menjadi offender atau orang yang melakukan kesalahan pada guru perorangannya atau pada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, maka dia akan jatuh ke platform material, hanya dia hanya akan berspekulasi saja. Yes. So when after initiation, after continuing our spiritual life for many years, when this material idea is coming, speculative thoughts coming to mind, unflinching faith is not coming to our sadhu, guru, shastra, devotional path. That time we have to understand I am committing some offense after respective acharyas and displease. Otherwise, why these thoughts are coming? These are the symptoms. Jadi setelah kita menerima inisiasi, kemudian pikiran-pikiran spekulatif ini berkembang di dalam hati kita, kita tidak bisa mengembangkan unflinching faith atau keyakinan yang kuat, ya, keyakinan yang penuh kepada guru, sadhu, dan sastra. Ini sesungguhnya ciri bahwa kita tidak mendapatkan karunia-Nya, atau kita membuat guru perorangan kita tidak puas. The offense mentality not comes at once. Jadi mentalitas offensive ini atau mentalitas berbuat kesalahan ini tidak datang tiba-tiba, ya. Yeah, slowly due to bad association, doubt comes. Jadi pelan-pelan dengan pergaulan yang buruk, keraguan ini muncul. And more doubt comes, more you will not follow the principles. Ya. Semakin banyak keraguan ini muncul, maka semakin banyak kita tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh guru. And when doubt came, mind took opportunity. He said, okay, now he is weak. Ya. Yang ketika keraguan ini datang, maka pikiran kita mulai mengambil kesempatan, ya. Oh, ini sudah lemah sekarang. Mind will cheat you, so that you cannot follow instructions. Jadi pikiran kita akan menipu kita sehingga kita tidak bisa mengikuti instruksi atau arahan daripada guru kita. Yeah, then slowly we commit offense. Dan kemudian pelan-pelan kita melakukan kesalahan atau berbuat kesalahan. Don't think immediately offense mentality will come, you will fight. No, slowly. This is like slow poison. Jangan berpikir bahwa offensive mentality ini tiba-tiba datang terus Anda bertengkar. Tidak tiba-tiba seperti itu, tetapi pelan-pelan ini akan berpengaruh pada kita. Yeah, so therefore association is very important. If someone have offensive mentality towards sadhu, guru, shastra, however close he may be, you will not associate with him. Otherwise, the same impression will come to our mind, and when same impression come to our mind will create doubt. And once doubt came, then mind will cheat you. Slowly you cannot follow anything. Jadi ya orang mungkin yang bergaul dengan guru sadhu, ya, tetapi ketika dia tidak mengikuti, ya, maka pelan-pelan keraguan-keraguan akan muncul di dalam hati kita, di dalam hati seseorang, dan kemudian dia mulai tidak tertarik untuk mengikuti petunjuk daripada guru sadhu sastra. Yeah, always we have to compare our mind with the association. Jadi karena itulah selalu kita membandingkan atau menilai pikiran kita sendiri dengan memperhatikan pergaulan kita. Because when something coming, negative things coming to mind, then we have to think, oh, maybe my association is not good. Why this thought is coming? Ya.
Jadi ketika sesuatu yang negatif muncul di dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka kita segera harus menyadari bahwa pergaulan saya ini tidak bagus. Ada pergaulan yang tidak bagus berarti. Spiritual feeling or material feeling, it comes to mind according to association. Jadi pikiran yang spiritual dan pikiran yang material itu akan muncul dari ke dalam pikiran kita, itu diakibatkan oleh pergaulan kita. Sometimes it looks like we are not associated with anyone. Ya. Kadang-kadang kita kelihatannya tidak bergaul dengan siapapun. But mind have a particular attachment. Even you are not associating anyone, but mind is always going to his one choice persons. Ya. Yeah. Ketika pikiran mungkin kelihatannya kita tidak bergaul dengan siapapun ya, tetapi pikiran itu memiliki ikatannya tertentu atau orang-orang tertentu yang dia ingat. Jadi pikiran itulah yang bergaul. Before this internet, people have subtle bad association. Now gross bad association. Jadi sebelum ada internet, orang memiliki pergaulan buruk yang halus ya, Dan sekarang setelah ada internet, langsung kasar ya, langsung pergaulan kasar dia sudah ketemu. Immediately mind just going to gross thing. Okay, I want to see this thing. Jadi segera pikirannya tertarik pada hal yang kasar. Saya ingin melihat ini, ingin melihat ini. Yeah, don't think we are alone. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini sendiri. Mind don't want to stay alone. Mind wants some friend. Jadi pikiran tidak suka tinggal sendiri. Pikiran selalu membutuhkan teman. Yeah. When Guru and Krishna is not your friend, then Maya will become your friend. Dan ketika Guru Sadhu tidak menjadi teman kita, maka Maya lah yang akan menjadi teman kita. Yeah. Mind want always some releasement. Jadi pikiran selalu membutuhkan hiburan ya, kenikmatan ya. So because Madhavendra Puri became very displeased with Ramchandra Puri, then Ramchandra Puri's condition that you can see. Jadi karena Madhavendra Puri menjadi tidak puas dengan Ramachandra Puri, maka kondisinya sloka 27 kita baca ya. Suska Brahmagyani nahi Krishna sambandha sarvaloka ninda kare nindante nirbandha. One who is attached to dry speculative knowledge has no relations with Krishna. His occupation is criticizing Vaishnava. Thus he is situated in criticism. Jadi orang yang terikat dengan spekulasi pengetahuan yang kering tidak memiliki hubungan dengan Sri Krishna, dengan Krishna ya. Jadi karena itu kegiatannya atau aktivitasnya hanya akan mengkritik Vaishnava. Dengan demikian dia berada di dalam mode atau sifat menjadi suka mengkritik. Yes. There are two types of Mayavadis. Jadi ada dua jenis Mayavadi ya. Yeah. This is subtle Mayavadis. Even in Vaishnavism, subtle Mayavadis there. Ini adalah Mayavadi yang halus. Bahkan apabila seseorang adalah Vaishnava, kalau dia tertarik dengan speculative knowledge ini, dia sebenarnya menjadi Mayavadi. What do you think? In Vaishnavism, subtle Mayavadis are there or not? Apa yang Anda pikir? Apakah Mayavadi halus ini di dalam masyarakat Vaishnava ada apa enggak? Yes. Yeah, Prabhupada said here. Yes. Which Mayavadi? They think that devotional service is Maya and Krishna or Vishnu is also Maya. Therefore, they called Mayavadi. They think everything is Maya. Krishna is Maya, devotional service is Maya, Vishnu is Maya. Prabhupada said, end of the purport. Mereka berpikir bahwa pelayanan bakti adalah maya, bahwa Krishna atau Vishnu juga maya. Karena itu mereka disebut dengan Mayawati. Jadi mentalitas seperti itu muncul di dalam diri seseorang yang merupakan yang berbuat kesalahan kepada Krishna atau kepada para penyembahnya. Yes. They are directly denied. Krishna is Maya, Krishna's Leela is Maya, Krishna's abode is Maya, his body is Maya. Everything is Maya. Therefore they called Mayavadi.
Jadi Mayawadi berpikir bahwa Krishna adalah Maya, tempat tinggalnya Maya, lilanya adalah Maya. Karena itu dia disebut dengan Mayawadi. And sometimes in Vaishnavism, Mayavadi is there. Dan kadang-kadang di dalam Vaishnavaisme ini pun ada Mayawadi. How? Because they are not ready to admit sadhu, guru, shastra. They openly they will not admit. Openly. Sorry, outside they are admitting, yes, Krishna is Supreme Personality God, but inside they are not ready to accept sadhu, guru, shastra. Yeah. They are always in speculation, always in doubt. The subtle Mayavad. Inilah Mayawadi yang halus ya. Jadi di luarnya dia bisa menerima Tuhan yang Maha Esa, Krishna adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dia tidak ingin menerima guru, sadhu, sastra. Karena itu sesungguhnya dia tidak bisa menerima Tuhan juga ya. Yeah. Jadi karena itulah ini adalah Mayawadi yang halus. Yes. So when you will not follow sadhu, guru, shastra, and you will not follow the principles, slowly your mind will speculate. Oh, where is Krishna? Ketika holy name, where is Krishna? What is offense? Everything you feel, everything is like speculation. Yeah. Jadi ketika kita tidak mengikuti petunjuk daripada guru, sadhu, sastra, maka pelan-pelan kita akan menjadi berspekulasi ya. Dan dengan spekulasi ini akhirnya kita menolak dan kita berpikir oh ini semua maya. Kita tidak menerima apa yang diajarkan oleh guru, sadhu, sastra. Yeah, when you don't admit pure devotee's instruction, pure devotee's process, even you are so-called Vaishnava, slowly inside this Mayavadi will become very prominent. Meskipun kita sudah menjadi Vaishnava ya, ketika kita tidak menerima petunjuk atau arahan daripada guru, sadhu dan sastra, maka secara pelan-pelan kita akan menjadi Mayawadi yang halus ini. Yeah, Mayavadis openly they will say this is Maya, but Vaishnava in form of Vaishnava dress inside always think this is imaginary. Yeah. This is not possible. Jadi para Mayawadi This is not practical. Secara terbuka dia mengatakan bahwa ini adalah maya, tetapi kita para Vaishnava kita memakai pakaian Vaishnava ya, kelihatan seperti Vaishnava, tetapi dalam hati kita tidak menerima prinsip-prinsip yang diajarkan. Dan kita dalam hati berpikir ini tidak praktis dan lain sebagainya ya. This is Mayavadi. Inilah Mayawadi di dalam Vaishnava. But Shastra said, Guru said, Acharya said, it's not practical for us. Apa yang dikatakan oleh sastra, guru, Vaishnava, ya. This is not fact. This is not practical. They always want to divert. Selalu berpikir, ini tidak praktis ya. Kita selalu berusaha untuk menampilkan jalan lainnya. Jadi sesungguhnya inilah juga disebut Mayawadi yang halus. Yeah, unless we admit 100%, sampai kita devotee, then anyhow the subtle Mayavad will be within our hand. Sampai kita bisa menerima 100% apa yang dianjurkan atau diajarkan oleh guru, sadhu, Vaishnava dan sastra, sampai kita 100% menerima itu, maka kalau kita tidak menerima 100%, maka kita akan menjadi Mayawadi yang halus. Yeah. And then logically, intellectually, secara logik atau secara intelektual, you want to prove that your feeling is what we are feeling about sadhu, guru, shastra, that is perfect. Kita selalu ingin membuktikan bahwa apa yang menjadi pendapat atau pikiran kita terhadap guru, sadhu, sastra, kita berpikir bahwa itu adalah sempurna. Kita ingin membuktikan itu. Yeah, in Vaishnavism, this subtle Mayavad, they will not directly deny the existence of God or devotion, but indirectly. Yeah. Indirectly, they want to prove this is not fact, this is imaginary, and it's not practical for us now. Yeah. Jadi Mayawadi yang halus ini tidak secara langsung menolak Krishna ya, tetapi secara tidak langsung dia sudah mulai berpikir ini apa yang diajarkan ini tidak praktis ya. Then Narottam Das Thakur said, Guru Mukha Padam Vakya
Chitta always meditate what Guru said. If you fail to meditate, then subtle Mayavad will enter to your hand. Karena itulah Bhaktivinoda Thakur bernyanyi, Not understand. Narottam Das Thakur bernyanyi Guru Muka Padmawakya ya. Jadi kita harus meditasi sepenuhnya kepada apa yang dikatakan oleh guru kerohanian ya. Jadi hanya dengan begitulah kita terhindar dari menjadi mayawati yang halus. Yeah, that is what Padma Vakya. The statement coming out from Sri Gurudev is pure, as pure as lotus. Yeah, it is Jadi, pure. Padmawakya. Jadi instruksi daripada guru kerohanian itu adalah semurni bunga padma. And if we don't focus on this only one point, then anyhow we will captured by Mayavad, subtle Mayavad. We chant Hare Krishna, but we think, oh, Hare Krishna is imaginary. Who knows when we get Krishna? You do service, but still you think, oh, what I am doing is wastage of my time. Yeah, subtle Mayavad will come, doubtful. Jadi kalau kita tidak fokus dengan instruksi daripada guru ini atau apa yang menjadi kata-kata guru, maka keraguan kita akan mulai muncul ya. Apa ini? Bahkan ketika kita japa, benar nggak japa ini bisa menolong saya, menyelamatkan saya. Begitu juga ketika kita melakukan pelayanan, ini buang-buang waktu saja. Jadi secara halus, pelan-pelan, perasaan seperti ini muncul sehingga kita menjadi tidak semangat ya. Jadi sesungguhnya inilah yang disebut mayawati yang halus. Yeah. When Guru displeased, Sadhu, Guru Shastra will not please with us, this mentality will come. Jadi Same thing happened to Ramchandra Puri. Ketika guru menjadi tidak puas, maka hal-hal yang seperti ini ya, perasaan seperti ini akan muncul di dalam hati kita dan berkembang kemudian mentalitas mayawati ini ya. So if Guru displeased, then this thing will happen. If Guru is pleased, what we can get the next. Ketika guru tidak puas, maka hal ini yang akan terjadi. Tetapi ketika guru puas, apa yang terjadi berikutnya ya, sebentar berikutnya. Ishwar Puri Gosain kare Sripada Sevan Sohasta kare Namala Mutradi Marjan. Ishwar Puri, the spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu, performed service to Madhavendra Puri, cleaning up his stool and urine within his body. Ini dalam sloka 828 ini tentang Ishwara Puri ya. Jadi Ishwara Puri, guru kerohanian daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu, melakukan pelayanan kepada Madhavendra Puri dengan membersihkan kotoran beliau ya, dengan membersihkan kencing beliau dengan tangannya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Ishwara Puri. One disciple became a speculator. Jadi satu muridnya menjadi spekulator, And one disciple, dan satu muridnya he becomes so success in his spiritual life, Krishna will take initiation from his Krishna's Guru. Ishwar Guru will Jadi become begitu Guru of sukses, Chaitanya Mahaprabhu, Jagat Guru's Guru. begitu sukses di dalam kehidupan spiritualnya, bahkan Krishna sendiri mengambil inisiasi dari beliau. Itulah Ishwara Puri menjadi guru daripada Jagat Guru. The history, the secret of this history is that secret of the story is that how Guru is powerful. If Guru please, the Guru pleased with Ishwar Puri, Madhavendra Puri is pleased with Ishwar Puri, now Krishna has become his disciple. And Guru displeased with Ramchandra Puri, he became a criticized. Actually, this topic, essence of this topic is how Guru's mercy is very powerful. Yeah. And if Guru displeased, how you spoil everything in spirituality. Jadi inilah rahasianya ya. Ketika guru kerohanian menjadi puas dengan muridnya, maka kemudian karunia Krishna ya, karunia daripada guru menjadikan orang sukses di dalam kehidupan spiritualnya. Begitu juga guru, ketika guru kerohanian menjadi tidak puas, maka hal yang seperti tadi, yaitu keinginan-keinginan material muncul dan orang memiliki sifat memiliki sifat buruk. Generally, Paramahamsas they never used to accept service
from even from disciple. Yeah. No personal servant is required. Jadi umumnya para mahangsa tidak suka menerima pelayanan ya. Karena itu beliau biasanya tidak menyukai memiliki asisten personal. Yeah, giving service to other is not good. Jadi memberikan pelayanan kepada orang lain tidak begitu bagus ya. Then sometimes husband demanding. Yeah. Seperti kadang-kadang suami punya permintaan. You're my wife. You have to clean my cloth. You have to wash this thing. Ya. The demanding nature. Kamu adalah istriku. Kamu harus membersihkan pakaianku. Ini adalah sifat yang suka minta ya, suka yang merintah-merintah. Yeah, that is good. Anyone serving you means he or she is taking your best things. Ya. Jadi setiap orang yang melayani Anda, sesungguhnya dia mengambil tabungan saleh kita ya. Yeah. Jadi ketika kita beri kesempatan untuk melayani, tabungan saleh kita diambil. Yeah, there were Paramahamsas like Jagannath Swaji Maharaj, Gorgi Sahasri Maharaj. So they never allow servants. They keep servants father. Okay. When I call, you should come. Don't stay with me always. Karena itulah para paramahansa tidak suka untuk dilayani seperti itu ya, atau tidak suka untuk menerima pelayanan langsung itu. Karena itu beliau menyuruh jauh-jauh saja ya, tidak dikasih dekat-dekat. Kalau beliau perlu baru beliau panggil. Actually they don't have any disease, but they created disease. Sesungguhnya juga kadang-kadang para mahangsa tidak memiliki penyakit ya, tetapi kadang-kadang beliau membuat penyakit. Yes, there were one lila, Acharya's one lila is called Vyadhi lila. Karena itulah satu lila daripada seorang Acharya adalah Vyadhi lila, ya pura-pura sakit ya. And by this lila, he want to shower mercy to his dear disciples. Jadi dengan lila ini beliau ingin memberikan karunia kepada murid yang dikasihinya. Yeah. They are pure devotees. Why disease will attack them? Ya, mereka adalah penyembah murni. Kenapa mereka menjadi sakit? Yeah. Disease is due to karma phala. They are pure devotees. How disease will come? Sakit itu sebenarnya karena karma phala. Tetapi mereka adalah pure devotee atau penyembah yang murni. Bagaimana sakit itu bisa datang? Yeah. At that time, they are giving opportunity to their dear disciples so that they can receive some blessings. Jadi pada waktu itu sesungguhnya beliau memberi kesempatan kepada penyembah atau muridnya yang dikasihi untuk melakukan pelayanan sehingga beliau bisa memberikan karunia. And Madhavendra Puri knowingly he performed this lila to give all his blessings to his soul. Jadi Madhavendra Puri dengan penuh sadaran beliau ya melakukan lila ini untuk memberikan karunia-Nya kepada Iswara Puri. Yeah. When Guru is young or your father is young, you can serve him very nicely. Ketika when Guru and father are superiors, they become old, serving very difficult task. You cannot serve, but you cannot serve with love and affection. Always you will irritate because many things require particular time. You have to become very alert, always. Very difficult to serve at that time. And that is the real test for a disciple or for a son. Jadi ketika guru masih muda atau ketika orang tua kita masih muda, gampang melayani ya, senang kita melayani ya. Tetapi ketika guru kita tua atau orang tua kita tua ya, sudah tidak bisa bergerak, terus bahkan kalau sampai berak di tempat tidur gitu, anak-anak pasti sulit sekali ya. Begitu juga kalau guru sudah menjadi tua, banyak masalah gitu. Untuk bisa melayani dengan cinta kasih itu sulit ya. Jadi hanya orang-orang spesial yang bisa melakukan pelayanan kondisi sulit seperti itu, dan dia yang berhak untuk karunia. So serving guru is easy or difficult? Jadi Prabu Sukadep melayani guru gampang, sulit ya, sulit katanya. Serving family is easy. Jadi melayani keluarga lebih gampang bro ya, apalagi yang kecil ya. Serving wife, children, business, this is easy, but serving guru is difficult. Why? Very regulative discipline life. Jadi very regulative discipline life. Jadi melayani
istri, anak-anak, usaha dan lain sebagainya, itu gampang ya. Tetapi melayani guru kerohanian sangat sulit karena guru kerohanian beliau sangat disiplin. Yeah, always you have to understand the mood of Guru. Kita selalu harus mengerti mood daripada guru kita. Because Guru is always remembering Krishna, always wants to connect with Krishna. So you should not become a hindrance in Guru's thought, Guru's thinking. Jadi guru selalu mengingat Krishna, selalu meditasi dengan Krishna, dan kita diharapkan untuk tidak menjadi hambatan atau pengganggu mood daripada guru kita. Jadi Important is itu not bukan service. disiplin ya. You know, important how you are washing clothes, how you are feeding. That is not important. Important is don't disturb the feelings. Don't talk such things that Guru's thought towards Krishna. Then Guru's feelings towards Krishna will be disturbed. Important is these things. Jadi yang penting sebenarnya bukan masalah pelayanannya, ada cuci ya, cuci pakaian dan lain sebagainya, pelayanan fisik itu bukan itu yang paling penting ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita hendaknya jangan mengganggu mood daripada guru. And always a material vision will come. If you stay close to Guru, a material vision will come. Why Gurudev is doing like that? Why Gurudev is laughing like that? Always you want to measure. This is the problem. Problemnya ketika kita dekat dengan guru, visi material kita yang prominent ya, dominan ya. Jadi kenapa guru melakukan itu ya? Itu kita mulai menilai guru. Yeah. Therefore, and especially when Guru became old, it's a difficult task for a disciple to solve. Ya. Khususnya ketika guru menjadi tua ya, banyak kekurangan secara fisik itu. Ya. Pikiran kita menjadi sulit untuk melakukan pelayanan. Ya. Jadi macam-macam pikiran muncul ya, kadang membandingkan malah ya. Yes. Therefore, but at that time, those are very fortunate disciples. Guru knows that he is simple-hearted person. How capable he is, Guru never consider. He is simple-hearted person. Guru wants to shower him mercy. Guru gives this opportunity at end of his lifespan. He wants to shower mercy. He gives some opportunity to serve like Ishwarpuri. Jadi pada saat itu guru bisa melihat ya siapa sesungguhnya yang sungguh-sungguh tulus ya, sungguh-sungguh memiliki cita kasih di dalam pengabdiannya. Ya. Dan pada saat itu guru punya kesempatan, memberi kesempatan kepada muridnya yang paling serius ya untuk memuaskan gurunya. Dan pada saat itulah Ishwarapuri beliau membersihkan kotoran daripada Mandara Puri, berkencingnya dengan tangan beliau sendiri. Dan di situ Mandara Puri sepenuhnya memberikan karunia-Nya kepada Ishwarapuri. In service, one important thing is there. What is that? Your affectional mood. Jadi di dalam pelayanan, hal yang terpenting adalah bagaimana kita melakukannya dengan cinta kasih. Ya. Like called loving mood. Jadi mood mencintai. Yeah. Jadi kalau tidak ada cinta itu tidak bisa melayani. Like when you are serving your own kid, when you are serving your relatives, how you are feeling? They are my own man. Jadi seperti ketika kita melayani anak kita, cucu kita dan lain sebagainya ya, kita merasa ini orang kita, sehingga kita mudah mencintai ya, dan kita mudah melayani. Service to Lord, service to Vaishnava is not if someone feels this is a burden or this is a official duty, actually this is not service. Service, Gurudev always said, service means loving service. Jadi ketika seseorang melakukan pelayanan pada Krishna ya, pada guru kerohanian ya, tetapi kalau ini dia merasakan sebagai beban sesungguhnya itu tidak disebut dengan pelayanan. Jadi yang disebut dengan pelayanan adalah loving service atau pengabdian dengan cinta kasih. Kalau Anda melakukan pelayanan karena rasa cinta Anda, hanya itu yang disebut pelayanan, lain dari itu tidak. When you have love for Krishna, love for Vaishnava, whatever you just do, this service is loving service. This is very effective. That attract mercy. Ketika Anda memiliki cinta, ya, ketika Anda punya rasa cinta, maka segala pelayanan Anda kepada guru, sadhu atau Krishna itu yang disebut dengan loving service, ya, pelayanan dengan cinta. Dan pelayanan yang seperti itulah yang sangat efektif untuk menarikkannya. The temple gives this opportunity.
Jadi temple ini memberikan kita opportunity ya, kesempatan. You can cook, you can serve, you can Anda prepare bisa- garland, you can sing. You Bisa can, masak, how can I say, you can use your love ya, for Guru and Krishna. bisa buat garland dan lain sebagainya. Di sini Anda bisa menggunakan cinta Anda untuk melayani Guru dan Krishna. Yes. So Iswarapuri at the end of Madhavendra Puri's lifespan. Now, actually, this is Madhavendra Puri's blessing. He giving opportunity to Iswarapuri. Let you serve me and receive mercy. Yeah. And Jadi, Iswarapuri was cleaning stool, urine, everything, taking care like mother. jadi di akhir masa hidup beliau, Madhavendra Puri, beliau memberikan karunia kepada murid terkasih beliau yaitu Iswarapuri, ya, dengan memberikan pelayanan seperti itu, dan beliau memberikan karunia sepenuhnya kepada Iswarapuri. Yes. So then, Pada before you were cleaning, huh? sebelumnya Prabu mencuci ya, membersihkan ya. Before you were cleaning, you were sweeping. Sebelumnya Prabu Brother and sister. Now, sometimes sweeping, sometimes not sweeping. bersih-bersih ada siswa ya. No, we have to show our love always. Jadi According to our capacity. Jadi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita harus memperlihatkan rasa cinta kita kepada Radha Reseswari. Yeah. Actually, Krishna wants these things. You have love. Why are you misutilizing your love? We are misutilizing without serving Krishna. Krishna menginginkan ini. Anda memiliki cinta. Kenapa Anda tidak gunakan cinta Anda dengan baik untuk melayani sisi Radha Reseswari? Nowadays, 100% I can say why devotees are not progressing. Even they don't have faith on sadhu and shastra for one point. Ya, They don't have loving service attitude. Yeah. Only officially that we can see. ya. Jadi inilah hari ini atau sekarang ini kita melihat kenapa penyembah tidak bisa membuat kemajuan dalam kehidupan spiritualnya ya. Yeah. Bahkan karena keraguan-raguan pada perintah guru, anjuran daripada guru sadhu sastra, dia tidak bisa juga melakukan loving service atau pelayanan dengan cinta kasih kepada Krishna ya. Ya, kalaupun datang sekedar saja kita. Karena itu kita susah untuk maju. Everyone is thinking, like temple is a government property. Now, how people using government property? Railways, government bus. Ya, They banyak ya. never think this is mine. This is government's. And now our feelings towards temple is like that. Yeah, It is president's. It is committee's responsible. President is responsible. But we are using Yeah. temple. We are coming, dancing, chanting, taking prasadam. But how money is coming? Who is cleaning? Who is managing? We are not worried. Yeah. That is very harmful in our spiritual life. Jadi sekarang ini banyak yang berpikir temple ini milik pemerintah ya, atau pemerintah ya, dia memperlakukan temple seakan-akan ini milik pemerintah ya. Jadi dia datang sini menari, nyanyi dan sebagainya, habis itu dia pergi ya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana presiden temple mengatur keuangan dan sebagainya, bagaimana komite mengatur pelayanan di sini ya, kebutuhan di sini. Mereka tak berpikir tentang hal itu. Karena itu seolah-olah ini kayak dari pemerintah saja ya. Jadi sudah ada yang ngurus ya. Everyone using, but no one wants to take responsibility. Jadi setiap orang menggunakannya, tetapi tidak ada orang yang ingin mengambil tanggung jawab. And that is not mood of a devotee. Jadi itu bukanlah mood penyembah. Because Krishna is always judging. Because Gurudev trained us like this. Krishna selalu menilai ya. This is Krishna's place. Everything should be very clean. Gurudev neat. selalu mengatakan, ini Don't adalah- sit ideally. Don't Ini- sit ideally. Ini adalah tempat Krishna ya. Kita harus menjaga bagaimana ini selalu bersih, rapi. Now every time you have to say to devotee, clean this place, do this service. Always you have to push them. Tapi sekarang ini kita harus banyak ngomong ya. Ini harus dibersihkan. Kita selalu menyuruh ya untuk merawat temple ini. Ya. Tapi sebenarnya setiap orang harus mengambil tanggung jawab. Yeah.
I already said this story. I like this story. This was like a bear story, very small story. Maran pernah menciptakan cerita ini. Kita There was a landlord, ada seorang tuan tanah ya. and he had a temple, nice temple, Vishnu temple. Dia memiliki temple yang bagus ya, Wisnu And Temple di tanah. he's take care of the temple very nicely. Beliau menjaga temple itu dengan bagus sekali ya. But when he became old, Tetapi ketika dia menjadi tua, he was always worried, who will take care of my deity? dia selalu cemas ya, siapa yang akan mengurus arca saya, siapa yang akan mengurus tempelnya. And actually for the deities, he already kept so much money. Sesungguhnya untuk arca dia selalu dia sudah menyimpan uang banyak ya. Yeah, ornaments, gold ornaments are there, money is there, everything. He arranged everything. But one only a servant, good servant. Yeah. Who will take care of my deity? Dia sudah menyiapkan ya uang ornamen perhiasan untuk arca. Sebenarnya dia sudah menyiapkan. Tetapi satu hal yang tidak ada siapa yang bisa tulus melakukan pelayanan cinta kasih kepada arca. Itu yang dia cemaskan. So that if a landlord in Bali, you have everything. He will offer you temple. You will take or not? Terus kalau ada tuan tanah di Bali ya dia sudah membangun temple, terus dia berikan kepada anak-anak, ambil atau tidak ya? Money is there, everything Uang is there. ada di sana. Yes. And many people, when he declare, I want to hand it over this temple, the deities have everything, who want to take care? Thousand people can. Ya. Because everyone knows money is there. Jadi kalau ini dia mana ada? Yeah. Kalau di India ini kadang-kadang orang tuan tanah itu ingin menyumbangkan ya. Ini tanah, terus ada temple, juga sudah ada uangnya. Siapa yang mau menerima ini? Ya ribuan orang mau menerima ya, karena yang dilihat uangnya. Ada uang di situ. Landlord understand everyone is coming for the money. Because I have huge amount of money for the deities, everyone coming, Yeah. they will become like Maharaj here, they will become Mahanta here, and they will enjoy my Krishna's property. Jadi tuan tanah ini berpikir ini semua sudah tersedia ya. Jadi kalau seseorang menerima ini terus dia menikmati properti ini atau temple ini, ini yang membuat dia cemas ya. So when many people came, he is in confusion. To whom I will hand it over? Yeah. Many saintly Babajis came, Maharajas came. Ketika begitu banyak yang datang, ribuan orang yang datang untuk semua ingin menjadi penerima daripada temple tanah dan temple itu, dia menjadi kebingungan ya. Banyak orang suci datang, tapi bingung dia siapa yang harus dia berikan. The landlord want to test. He said, okay, I want to test the law. Actually, who have love for deities? Ya. Kemudian tuan tanah ini, baiklah, saya akan melakukan tes. Ya. Dia ingin melakukan tes. Siapa sesungguhnya yang memiliki cinta yang sesungguhnya kepada arca? Yeah. So therefore, in man gate, entry gate, when you will enter to the temple, there he put a stone, big stone, Yeah. and within the soil, only the upper part, the top part is there. So anyone will go in this way, anyhow. So it will touch your feet, it will hit to your feet. It's so trickly. He just put. It's covered with little soil. Anyone will come, it will hit his. How can I say? Toe. Hit his feet. So he just set up like that, the big stone there. Jadi untuk mengetes calon penerima ini, pemilik tanah ini, tuan tanah ini, beliau di pintu masuk daripada temple itu, beliau menempatkan batu ya di dalam tanah yang ujungnya saja itu ditutup, hanya di ujungnya kelihatan ya, supaya orang ketanjung. Jadi dengan trik beliau membuat hambatan seperti itu ya, supaya orang ketanjung. And the landlord used to sit. His residence is nearby the gate, and he always sit on the top. He used to see anyone is coming. His feet is stopped there. His feet is hitting there.
but no one is lifting up the stone. Everyone is coming and always saying, who just put the stone here and going to the temple? Jadi di pintu masuknya beliau masang hambatan seperti itu ya supaya orang Tanjung ya. Tetapi beliau mengamati dari atas tempat beliau ya. Dan ketika orang masuk ke situ banyak orang Tanjung ya. Tetapi tidak satu pun berusaha mengangkat atau menghilangkan batu itu, menyingkirkan batu itu supaya orang mudah masuk. Every day many saintly persons, 1,000 persons used to come to take over this. Jadi setiap hari ada ribuan orang datang untuk menawarkan untuk mengambil alih tempel itu ya. And every person facing some problem. Dan But no one is lifting up this stone. Setiap orang punya masalah Tanjung di situ, tetapi tidak satu pun yang berusaha untuk menyingkirkan batu itu supaya jalannya jadi lancar. But illiterate farmer, he don't have education background. See, farmer actually he never come to hand over this temple. He came for darshan. Yeah. So when he entered, his feet stopped with this stone. Yeah. So immediately he just tried to leave it. He said, "Oh, I have to throw this stone. Who put this stone here?" Yeah. It's creating problem for many persons, many devotees. Then he went outside, bring the iron rod and lift this side. And owner is watching there. The temple owner is watching there. Akhirnya ada orang yang buta huruf ya, petani sederhana buta huruf itu. Beliau datang sebenarnya tidak untuk menerima tempel itu ya. Beliau datang sebenarnya untuk darshan di tempel. Tetapi beliau begitu masuk di pintu menemukan batu itu ya, Tanjung dengan di batu itu. Siapa yang naruh batu ini di sini? Dia punya ide naluri untuk mengangkat batu itu ya. Segera dia cari alat untuk mencongkel membuang batu itu. So when he entered the temple, the landlord came down and said, "From today you will be in charge of this temple." Pemilik tempel ini, tuan tanah ini sudah mengamati ya, dan akhirnya dialah yang lolos tesnya. Terus ketika dia darshan tempel, terus tuan tanah ini datang, beliau mengatakan bahwa dari hari ini Andalah yang in charge. He said, I am an illiterate person. I don't know even one verse. I am just coming to just see the Lord. I don't have any devotion. I don't know anything about the ritual process, how to worship. He said, no, you are the only candidate who can take care of my duty because you have love. Many thousand people coming here and there. Everyone was struck by this stone, but no one is lifting up. You have love. But you are thinking this is Krishna's place, and you will be the owner of this temple. Jadi ketika beliau darshan, petani ini darshan, tuan tanah mulai hari ini Andalah yang menerima tempel ini, Andalah yang harus take care tempel ini. Terus petani, bagaimana saya bisa menerima? Saya hanya datang untuk darshan ya. Saya tidak bisa, saya buta huruf, saya tidak tahu sloka. Tapi tuan tanah mengatakan tidak, Andalah yang memiliki kualifikasi karena Anda memiliki cinta kasih ya. He is crying, and he is crying, but landlord forcefully making Mohanta, you are in charge from today. He is crying. He don't know anything because he's very fear how to manage. Ini menangis ya, malah takut ya. Tetapi tuan tanah secara paksa ya, dipaksa petani ini untuk menjadi mahanta ya, jadi pemimpin tempel itu. Why? Because kenapa? Karena dia memiliki cinta kepada Krishna. This is Krishna's place. Ini adalah tempat Krishna. This is called loving service. Inilah yang disebut dengan pengabdian dalam cinta kasih. In this mood we have to serve to Guru and Vaishnava and also to Krishna. Jadi dengan mood inilah kita hendaknya melakukan pelayanan kepada Guru, pada Vaishnava dan juga kepada Krishna. Yeah, we don't have other qualification. We can't directly approach Krishna. 24 hours we cannot
chant Hare Krishna 24, we can't become Krishna consciousness. This is the easiest way. Whatever love you have, just apply, utilize this love in loving service for Guru and Krishna. This is the very easiest way to achieve perfection. Jadi kita tidak bisa kita tidak punya banyak kualifikasi ya. Jadi kita tidak bisa mencapai Krishna dengan kekuatan kita ataupun dengan kualifikasi kita. Tetapi ini satulah yang paling mudah untuk kita bisa mendapatkan karunia beliau adalah dengan melakukan loving service atau pengabdian dengan cinta kasih. Inilah yang membuat Guru, Sadhu dan Krishna melimpahkan karunia-Nya pada kita. For our Guru Acharyas, they open temple. Karena itulah Guru, Sadhu, Acharya mereka membuka temple. But we want to take benefit from the temple. Tetapi But kita we don't want to show our little love to Krishna. ingin mendapatkan keuntungan dari temple, tetapi tidak ingin melakukan pelayanan pada Krishna. That is called extracting mood. Itu yang disebut dengan extracting mood ya, mood mengambil ya, mood mengambil. Okay, there is free prasadam. Let's go. Oh, Let's ada go. prasadam free, kita datang sana. And let's go there. Someone is giving prasadam. Jadi seseorang memberikan prasadam, ayo kita ke sana. We are coming taking prasadam, but we are not thinking who is cooking, Kita datang untuk ambil prasadam, tetapi kita tidak berpikir siapa yang akan who is memasak, sponsoring, siapa yang akan mensponsori, who is cleaning. siapa yang akan membersihkan. Within our heart, even little feeling is not coming. Di dalam hati Such a kita huge bahkan amount. Who is distributing? Who is giving donation? Only coming, okay, prasad, just prasad time. Just come take prasad and start your bike. Everywhere, all over the world. ya Same hanya mentality. untuk waktu prasad aja datang ya. Extracting mood, I used to Kita say. mengambil prasad, bahkan bungkus prasad, kemudian kita segera ditabrak motor kita ya. Jadi inilah mood extracting ya, extracting mood atau mood mengambil saja. Kita tak pernah berpikir siapa yang masa, bagaimana mengumpulkan dana untuk bisa menyediakan prasad. Nah, kita sedikit pun tak pernah berpikir seperti itu. Itu yang disebut dengan extracting mood ya. Like aerodrome field, flight is taking, what I can say, take off, huh? Take off. Yeah. So after prasad, you can find take off from ISKCON temple. Demigods are going to heavens now. Jadi kayak di airport aja kita ya. Begitu selesai prasad, kita segera naik pesawat dan kemudian take off ya. Yeah. Then before I used to say, I don't know, now, before initiation I used to say, no, you can take prasadam freely in temple. If someone is giving free prasadam, you have to start Vaishnava. Yeah. Why are you taking free prasadam? Jadi Why you want to become indebted to Krishna and devotees? Serve at least, serve. If someone is giving prasadam, serve, clean the pot, clean the place, serve the Vaishnavas. Why you take free prasadam? This is Krishna's place. Jadi before initiation. Yeah, Jadi dulu- before I only use. Jadi sebelum inisiasi, Maharaj biasanya kamu jangan pernah mengambil prasad gratis ya. Jadi ketika Anda prasad, berpikirlah ya, paling tidak berusaha untuk bagaimana membagikan prasad, melayani atau membersihkan pot dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah mengambil gratis. Yeah, I have to pay or I have to serve. Saya harus membayar atau saya harus melayani. Ya. This is actually honesty mode. Inilah sebenarnya mood jujur ya. Yang disebut mood jujur ini kita tidak berpikir hanya terima saja. You know, in Yeah. Jagannath Puri, in India, even Brahmin give tulsi, you have to give something. Ya. Jadi di Jagannath Puri ketika Brahmin memberikan tulasi saja, jangan pernah menerima tanpa memberi ya. Jadi kita harus segera memberikan sesuatu, bahkan ketika kita dikasih tulasi. Yeah, and even Charanamrit. You can see that there is a Charanamrita. even Karmi people, you give Charanamrit immediately 1 rupees, 2 Yeah. rupees. They Jadi, don't want to take anything from Krishna. ya. Jadi inilah mood mereka yang mereka tidak ingin mengambil apapun dari Krishna ya. Jadi ketika dia mendapatkan Charanamrita saja ya, dia dengan segera mengambil 1 rupiah atau mereka taruh untuk And donasi. sometimes we are eating prasadam and we are taking prasadam for our family members. Complain also. And complain. Give me more, give me more. Actually, this is not good for us. You have to give to Krishna. Ya.
Jadi ini beliau ingin menyelamatkan kita ya, mengingatkan kita jangan pernah ngambil gratis ya. Jadi beliau setiap orang ketika kita menerima sesuatu kita harus melakukan servis ya, pelayanan ya, entah kita memberikan donation atau entah kita melakukan pelayanan dengan fisik seperti itu sehingga kita tidak ngambil gratis. When we were small kid, in every village we have temple. Ya. Jadi ketika Maran kecil di setiap kampung di situ ada temple. In village temple they have coconuts trees, and the dry coconut used to fall down. Jadi di temple di kampung itu ada pohon kelapa ya. Pohon kelapa itu biasanya ketika udah tua biasanya jatuh ininya buahnya. When dry coconut fall down, we used to collect and bring to mom. Ya. Mom, Ketika I got one coconut. Please remove the cover. Ya. I want to eat. Ya. Where do you bring this coconut? No, we said, okay, I bring from the temple. No, just go and return. This is Krishna's. This is God's. Yeah. No, we have our coconut. Why you brought from Krishna? Return it. We have to return. Jadi ketika beliau kecil ya di temple di kampung itu biasanya ada pohon kelapa ya, ada kelapa jatuh itu beliau ambil bawa pulang dan di rumah minta, Bu, buka ini, saya ingin makan ini. Terus orang tuanya akan tanya, dari mana kamu dapat kelapa ini? Ini itu dapat kelapa jatuh di temple. Oh, ini milik Krishna. Kamu tidak boleh ngambil itu. Jadi harus kembalikan. Kita punya coconut, kita punya kelapa. Kembalikan di sana. Itulah jadi mood yang diajarkan, jangan pernah mengambil sesuatu dari Krishna. Yeah. Our mood is to give something to Krishna. Jadi mood kita hendaknya harus memberikan sesuatu pada Krishna, bukan ngambil ya. This is our mood. Inilah hendaknya menjadi mood kita. Yeah, this is called loving exchange between Krishna and a soul. Inilah yang disebut dengan pertukaran cinta kasih ya antara Krishna dengan sang roh. Ya. Even Shastra said these things. Bahkan sastra mengatakan hal ini. In empty hand, don't see three persons. Jadi dengan tangan kosong ya, jangan pernah bertemu dengan tiga orang ini. Yeah. Even you have to bring one flower, one tulsi leaf, because you are coming to deity. Riktapanina pasyat devanam rajanam guru. In empty hands, don't see three persons. First one is Devata, demigod, or God. Kalau kita datang dengan tangan kosong, jangan pernah bertemu dengan tiga orang ini. Satu adalah Dewata ataupun Arca ya. Jadi jangan pernah bertemu Arca dengan tangan kosong. Raja, king. Kemudian Raja, King, jangan pernah datang dengan tangan kosong, bertemu beliau dengan tangan kosong. And Guru, saintly person. Dan kemudian yang ketiga, Guru atau orang suci. Yeah, Jangan pernah bertemu mereka dengan tangan kosong. Sometimes I feel so sad, even poor people. If you go to local area, they will come, they don't have anything. But they will pay us and they will give 10 rupees, 15 rupees, 50 rupees. I'm so stuck. I don't. No. This is our duty. You are a saintly person. Ya, Marat Marat kadang-kadang sedih ya kalau di India itu di kampung-kampung ya orang sederhana sekali mereka datang sujud ketemu dan mereka memberikan 1 rupiah 10 rupiah bahkan ditolak oleh Marat tapi mereka akan menjawab tidak, ini Anda adalah orang suci, ini adalah kewajiban kami. Jadi mereka mengerti bahwa untuk bertemu orang suci dia harus memberikan sesuatu. You may take prasadam in temple, but try to give something to Krishna. In exchange service or money. Ya, kita boleh ambil persad di temple, tetapi kita juga berusaha memberikan pelayanan pada Krishna ya. Entah kita di Indonesia, entah kita melakukan pelayanan secara fisik. Itulah yang disebut exchange ya, pertukaran cinta kasih. Ishwar Puri, by his loving service to his spiritual master, he conquered the whole world. Jadi Ishwar Puri dengan pelayanan cinta kasih pada gurunya, beliau menaklukkan seluruh dunia ya. Sri Chaitanya Mahaprabhu menjadi muridnya. And therefore Prabhupada said, we are worshipping always Krishna, not as father. He is the father of the three world, as son. Ya. Jadi karena itulah kita, Srila Prabhupada mengatakan, kita tidak memuja Sri Krishna sebagai penguasa tiga dunia ya, tetapi kita memuja Krishna sebagai anak kita. Because if you always worship Krishna as father, then always you will ask,
Give me, you are my father, give me money. Ketika kita memuja Sri Krishna sebagai ayah atau sebagai penguasa di dunia, maka kita akan selalu minta-minta ya. And if you worship Krishna as your son, then you have to give. Tetapi ketika kita memuja Sri Krishna sebagai anak kita, maka kita akan berpikir untuk memberikan. So scientifically, such a scholar, not scholar you can say, what he is like a scientist. Inilah Philosophically so subtle principles he adopted. secara Very filosofi ini adalah prinsip yang sangat halus sekali ya. Inilah scientific sekali sebenarnya. All over the world, everyone worshiping, everyone using Krishna. Jadi seluruh dunia setiap orang memuja Tuhan ya, setiap orang memanfaatkan Tuhan. Constructing big temple Membuat and tempat besar, worshiping as God and always begging, give me, give me, give me. memuja Krishna, membuat tempat besar, memuja Krishna, tetapi kita terus minta-minta ya. Give me, give me, give me. But our training from beginning, Ya. Tetapi training kita dari semenjak awal, we are giving our own money, constructing temple, berikan uang kita, membangun temple, and giving own body, own time, own energy. memberikan badan kita, memberikan waktu kita, energi kita untuk melayani. This is success of our life. Inilah sukses dalam kehidupan kita. This loving service is very powerful. Loving service towards Vaishnavas. You never find in CC someone is serving to Chaitanya Mahaprabhu. First, no. Mahaprabhu will serve to all devotees. Later, he will sit down for prasad. Now, you go to any center, devotee, they'll compete each other in line. First, I will take prasad. Jadi di dalam Carita Mitra kita melihat bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah mau dilayani. Ya. Beliau selalu mengambil pelayanan, beliau yang bagikan prasad dan sebagainya. Setelah semua prasad baru dan beliau duduk ya, untuk prasad. Jadi itu contoh. Tapi beda sekarang ini kita semua lomba ya, antrenya desek-desekan. Without Ini serving, yang pertama ya. without serving senior, if you take prasad, this is offense also. Jadi tanpa melayani senior ya, terus kita ambil prasad itu juga offense ya. You have to arrange prasadam, then you have to sit down. Kita harus arrange prasadam, barulah kita boleh duduk ya. Now we are forgetting etiquettes. Sekarang kita melupakan etiket. Only giving priority initiation. I want to brand, but initiation, I'm initiated devotee. But we don't want to follow these principles, loving service, these attitudes. Kita ready to follow. Kita hanya mengikuti waktu mau diksa aja. Tapi berikutnya kita tidak mengikuti loving attitude, etiket cinta kasih seperti itu. This is a big problem all over the world. Ini problem yang besar di seluruh dunia. Devotees is increasing. Book distribution is increasing. Penyembah makin banyak, distribusi buku makin banyak. But the quality of service, loving service is decreasing. Tetapi kualitas daripada pelayanan cinta kasih bakti ini menurun ya. And loving exchange also among the devotees is decreasing. Jadi juga pertukaran cinta kasih antara penyembah juga berkurang ya, menurun ya. Therefore, our relationship with the Sadhu, Guru, Krishna, it should be with loving. Ya. Jadi hubungan kita dengan Sadhu, Guru, Vaishnava hendaknya dibangun dengan dasar cinta kasih. Yeah. In one tribal zone in Orissa, we have one center in tribal zone, fully tribal zone. Jadi di kampung di Orissa ya, di sangat terpencil sekali, Marat ada center di situ. And this Mataji, she was very old Mataji. Ada Mataji yang sangat tua, 50, like 55 whole day she used to cook for brahmacharis, and Sunday she used to cook for Sunday feast devotees. After managing her family, she cook everything in family. Again come to temple, again cooking. So in inauguration, in foundation day, when we are giving foundation of the temple of that zone, so devotees, president is announcing who will sponsor, who will give donation. She said, I will give 10,000 rupees. Everyone becomes stop. She don't have anything. She said, we do Mataji like that. Maybe we do or not, I don't know. She's very poor.
whole day serving in temple. She's not earning anything. But she said, I will give 10,000 rupees. Everyone become astonished and clap their hand. She don't have anything. But she's ready to give 10,000. 10,000 is big thing for her. This is called love. She don't have anything, but she's trying. Okay, no, anyhow I have to arrange something. Because one time I have to give for this temple. Jadi di temple yang terpencil itu, di center terpencil itu, jadi ada seorang Mataji ya, seorang ibu sudah berumur gitu ya. Setelah beliau menyelesaikan urusan di rumahnya, setiap hari beliau datang ke temple untuk masak ya, untuk pelayanan di ini. Dan hari Minggu ya kan untuk servis kadang-kadang beliau juga memasak untuk banyak orang ya. Terus ketika ada upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan center itu ya ini komitenya mengumumkan untuk pembangunan itu, terus siapa yang ingin menjadi sponsor gitu. Mataji ini yang miskin ini, beliau yang angkat tangan pertama ya, memberikan 10.000 rupiah seperti itu. Dan itu untuk ukuran di kampung itu sangat besar ya, sehingga setiap orang heran ya, terpanjat. Ya itu Maharaj juga sangat terkesan ya dengan Mataji itu. Jadi itulah loving exchange ya. Apa yang dia katakan? I cannot pay at once. I will pay slowly. Yang dia katakan Mataji ini, saya tidak bisa langsung membayar sekali 10.000 rupiah, tetapi saya akan cicil. Jadi ini yang disebut cinta kasih ya. Beliau tekadnya itu, semangatnya untuk memberikan bahkan secara bertahap dia akan berusaha. This is called love. Inilah yang disebut dengan pelayanan dengan cinta kasih. She wants to give something. Beliau ingin memberikan sesuatu untuk Krishna. What she don't have. Bahkan dia pun she don't have 10,000 rupees, but she want to give this thing. Dia belum punya, tetapi dia ingin memberikannya. Inilah semangatnya luar biasa ya. But now you have to send messages, mail, messages, promote website. I have to collect money. Still devotees, they have money, they are not ready to give. But one who is like a very poor background, but she is ready. Time by time. At once I cannot give 10,000 rupees, but when you complete the temple, within this time, every year I will pay something. Yeah. This is called love. Inilah kalau sekarang kadang-kadang kita sudah kirim email, kirim pengumuman semua, semua reluctant ya atau ragu untuk memberikan. Melapis, ditahan ya untuk tidak rela kita memberikan. Tetapi Mataji ini tidak punya uang dia, tetapi dia berjanji untuk saya akan bayar ini. Yeah, there was a story in that inauguration. I just spoke one story, so nice story. Jadi pada waktu inaugurasi itu beliau bercerita satu cerita. How Vaishnavas they have love for Sadhu, Guru and Vaishnavas. Vaishnava devotee means they have love for Sadhu, Guru, Vaishnava. They are ready to do anything. Bagaimana Vaishnava itu atau Vaishnava itu memiliki cinta kepada sadhu, guru dan Vaishnava yang lain. In South India, di South India, Alwar, you know the Alwars, like persons. Alwar. Orang-orang suci ya kalau di India Selatan. One Alwar is there. Ada seorang Alwar. Actually he was minister before. Sesungguhnya Alwar ini seorang menteri sebelumnya. So in young age he developed attachment towards a young girl. Jadi di usia mudanya beliau mengembangkan attachment atau ketertarikan pada seorang gadis ya. And the young girl was a doctor. Dan gadis itu adalah seorang dokter ya. Yeah, at that time doctor means Ayurvedic doctor. Pada waktu itu kalau dia dokter dia harus ngambil dokter sebagai suaminya ya. Ayurvedic. Ya. But not only she's doctor, she's fully devotee. Tetapi dia bukan hanya seorang dokter Ayurveda, dokter ya, bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang penyembah yang penuh dedikasi. When this minister said, "I want to marry you, I have love for you," ketika minister ini mengatakan, saya ingin menikahi Anda, she said, "Okay, she's minister. Anyhow, she will interrupt me. I can't say anything." She said, "Okay, I don't have any problem. I will marry you, but my only one thing, one condition. In only one condition, I will marry you.
Jadi karena seorang menteri yang meminta untuk menikahinya, dokter ini penyembah ini seperti tidak bisa menolak ya, tetapi terus beliau menyusun suatu kondisi. Baiklah saya bisa menerima Anda, tetapi hanya dengan satu kondisi atau satu syarat. Every day you have to feed 1,000 Vaishnavas, then I'll marry you. 1,000 Vaishnavas. Every day. Every day you have to feed. You will arrange prasadam for 1,000 Vaishnavas. Jadi setiap hari Anda harus menyusun untuk memberi makan ya kepada 1,000 Vaishnava. Because minister already developed advertisement. Yes, every day. Every day I'll arrange. Karena sang menteri ini sudah mengembangkan tarikan kepada Mataji ini, terus dengan segera dia, baiklah saya berjanji untuk melakukan itu. It's not easy. 1,000 Vaishnavas every day you have to feed. Jadi ini bukanlah hal yang mudah ya, untuk memberi makan 1,000 penyembah Vaishnava setiap hari, itu bukanlah hal yang mudah. Then marriage happened. Dan kemudian pernikahan terjadi. So after marriage also feeding 1,000 Vaishnavas. Jadi setelah menikah juga setiap hari melayani prasad untuk 1,000 Vaishnava. But what happened after few days? Like he give up this ministership. Yeah. Tetapi apa yang terjadi setelah beberapa hari, kemudian dia melepaskan posnya sebagai jabatannya sebagai seorang menteri. Now financially he's struggling. Yeah. Because he's not normal minister. How can he feed every day 1,000 Vaishnavas? Dan sekarang dia sudah tidak jadi menteri, secara finansial menjadi struggling ya. Bagaimana setiap hari dia bisa membiayai untuk memberi makan 1,000 Vaishnava. But wife always remind, you promised me. Tetapi istrinya selalu mengatakan, tetapi Anda sudah menjanjikannya kepada saya. I don't know how you will arrange, but you have to feed to Vaishnavas. Saya tidak tahu bagaimana Anda harus menyusun, atau Anda harus berusaha untuk memberi makan kepada 1,000 Vaishnava. But later he became a thief, rock. Tapi akhirnya kemudian dia menjadi perampok ya. Every day going to forest, every day going to how can I say lonely streets and pickpocketing for Vaishnavas, because I promised to my wife. My wife is devotee. Dari semenjak itu dia setiap hari ya pergi ke hutan merampok ya atau mencopet di jalanan supaya bisa mengumpulkan uang untuk memberi makan kepada Vaishnava. So that you can do this like that. Prabu Sukadeva bisa No, I melakukan. can't do like that. Jadi I have no money. What to do? Krishna knows. Will say, Krishna knows my heart. I can't. No, he's so honest. And by the influence of wife, even she became a rock. But still, he want to feed Vaishnavas. karena pengaruh daripada istrinya, jadi dia jujur ya, dia berusaha memenuhi apa yang dijanjikannya dan sampai terpaksa harus merampok atau harus mencuri seperti itu untuk bisa memberi makan kepada 1,000 Vaishnava. Still, wife never complained. She said, no, it is you. Wife said, it is your job. How you will arrange? I don't know. I don't know. Jadi masih istrinya juga tidak komplain ya. Itu pekerjaanmu bagaimana kamu menyusun untuk bisa memberi makan 1,000 Vaishnava setiap hari. Jadi istrinya tidak peduli ya. For many years, everyone knows he's now a rock, a thief. Everyone. Jadi setelah beberapa tahun ya, setiap orang tahu bahwa dia adalah seorang pencuri ya, seorang perampok. Always thinking, how can I fulfill the job of my wife? Because how many days I can do this job? Because I have to feed 1,000 Vaishnavas every day. Jadi bagaimana saya melakukan pekerjaan ini, bagaimana saya bisa memberi makan 1,000 Vaishnava setiap hari seperti yang sudah dijanjikan. So one day, Jadi suatu hari he's crying and how can I say? He is waiting for someone. If someone will come, then he will make a pickpocket. That time he saw a big procession is coming. Big procession. suatu hari dia sebenarnya menangis ya, dia bagaimana cara mendapatkan uang itu ya. Akhirnya
sebuah iring-iringan yang sangat besar dia lihat di jalan. That was marriage procession. Itu Big adalah marriage procession. prosesi pernikahan yang sangat besar yang dia lihat di jalan. And who was in that procession within this palanquin? Who was there? Siapa yang ada di sana di tandu Very beautiful boy. Like seorang king. Very beautiful boy. anak yang sangat tampan sekali ya, pemuda yang sangat tampan sekali di atas palanquin And wearing all gold, diamond, all valuable jewels. menggunakan perhiasan permata yang begitu berharga sekali, begitu mewah sekali ya. And by seeing him, we were so happy. Okay, today I'll just take everything. Then I don't have to make this wrong job. Jadi hari ini begitu melihat calon pengantin pria itu yang bawa perhiasan banyak itu ya, dia sudah berpikir, oh jadi ini dia begitu senang, ini akan saya ambil, dan kalau saya mendapatkan perhiasannya, mungkin saya tidak harus melakukan job seperti ini lagi karena ini nilainya sangat luar biasa. Actually, this boy is Krishna. Tetapi sesungguhnya pemuda itu adalah Krishna. Yeah, when he's removing all these ornaments, and then Krishna becomes silent. He's sitting within the palanquin, and he's just taking everything. Dan ketika perampok ini mendekati, mengambil, jadi sesungguhnya pemuda ini adalah Krishna. Beliau diam saja ketika perampok ini mengambil semua perhiasannya. Wonderful. He just took everything, but still he's silent. Krishna is silent because Krishna came for that purpose. Jadi perampok ini mengambil semuanya, diambil ya, dilucuti di jalan pengantin. Tetapi karena Krishna datang khusus untuk itu, beliau tetap diam seperti itu. When he was removing the earring, earring is not tight, like your earring. You can remove your earrings. It's very slack. But when he's trying to remove the earring, it doesn't happen. And he said, who is this? I remove all ornaments, but I failed to remove this earring from the hand of this person. Jadi ketika dia berusaha mencabut cincin daripada jari pemuda tersebut ya, sebelumnya semua sudah dicabut ya, tetapi yang ketika mencabut cincinnya susah sekali dia mencabut ya. It feel like magic. Ya, dia merasakan seperti magic. Apa ini? Yeah, earring is not tight. It is going up and down, but it's not coming up. Jadi cincinnya sebenarnya bergerak ke atas ke bawah gitu ya, seolah-olah goloh gitu ya. Tetapi anehnya tak bisa dicabut sama dia. Then yes, who are you actually? Who are you? Terus kemudian perampok ini bertanya, siapa sesungguhnya Anda ini? Immediately Vishnu. Dan dengan segera kemudian Wisnu muncul di depan. I am so pleased with your mood. Even you are now wrong and thief, but still you are feeding Vaishnavas. Jadi kemudian Sri Wisnu mengatakan, saya begitu senang dengan moodmu. Ya, meskipun kamu perampok, kamu berusaha sekali untuk memberi makan Vaishnava. And you are struggling for finance. Therefore, dan kamu everything. Kamu berusaha keras sekali ya, susah sekali untuk mendapatkan uang untuk bisa memberi makan kepada Vaishnava. Karena itulah saya datang untuk menolong. And after seeing Vishnu, he became a great scientific person, Alwar, one of the Alwar. Ya. Jadi setelah kejadian ini, perampok ini menjadi halwar yang sangat hebat ya, sangat agung di India Selatan. Therefore, this is the glories of service. Inilah glory atau kemuliaan daripada pelayanan ya. Service Vishnu, Vaishnava, pelayanan pada Wisnu, pelayanan pada Vaishnava, pelayanan pada guru, inilah keagungannya. Little affection towards Krishna, towards Guru will give you most achievement in this life. Jadi pelayanan cinta kasih kepada guru, kepada Vaishnava, kepada Wisnu, itu akan memberikan Anda karunia topmost ya, yang tertinggi ya. One of our Gaudiya Acharya Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disciples said, if someone set up fire in the ashram, still I will not run away. He said, if someone set up fire in this ashram, what to speak about quarreling? People devotees are quarreling each other, let them quarrel. But if someone even set up fire
in this ashram, I will never give up my service of my guru. Jadi Still I will die here, but Yeah. still I want service of my salah satu murid daripada Sila Bhakti Siddhanta, but disciple. murid daripada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, beliau mengatakan bahkan seandainya seseorang membakar tempel ini, jangankan hanya melihat orang bertengkar atau hal-hal lainnya, beliau tidak akan pernah meninggalkan pelayanannya untuk melayani aja. Yeah. Jadi bahkan bila orang membakar pun beliau tidak akan pergi. What about the sacrament? Apalagi hanya sekedar ketidakcocokan sedikit antara penyembah itu, Yeah. itu tidak akan mengganggunya. My loving mood, my loving attitude towards Sri Guru is above all these disciplines. Jadi cinta kasih saya pada Guru, pada Krishna ini di atas segalanya. Yeah, these are before. These are the mood of Vaishnavas, loving service. Jadi sebelumnya inilah mood loving service, pelayanan cinta kasih yang dimiliki oleh Vaishnava. And therefore is so good. Karena He itulah got success. Iswara Puri mendapatkan sukses ya. Okay, we'll be here. Oke, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Shri Shri Gauramitana Prabhu ki jai, Jai. Shri Sukhdev ki jai, Jai. Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Jai. Hare Krishna. Have any question? Yeah. Ada yang bertanya? Silakan. Now mentioned about Gavinapuri is give his lila for special dear disciple. Yeah. Then actually Gavinapuri one can deliver all over the world, but some statement in our society that sometimes Guru gets suffer due to accept bad disciple, not proper disciple. Yeah. What kind of suffer in this? Like, No, yeah. You might translate it, Master. Sampaikan, Mas. Jadi dijelaskan tadi bahwa Mandawendapuri itu menderita hanya untuk suatu lila, bagaimana murid kesayangannya itu mendapatkan karunia. Tapi juga ada pernyataan di dalam sastra bahwa guru juga akan menderita kalau menerima murid yang tidak pantas. Penderitaan model apa ini? Seperti ya kalau tadi kan seperti itu untuk karunia murid yang khusus. Tapi kalau menerima murid yang kurang pantas, bagaimana hal itu? Yeah, one is Vyadhilila. This is separate. Like Vyadhilila means this is actually Lila. He just himself creating this disease, yeah, power. Jadi ini berbeda dengan Vyadi Lila ya. Kalau Vyadi Lila, beliau sendiri membuat disease ya, atau penyakit untuk Vyadi Lila ini, untuk memberikan karunia kepada muridnya. Tapi dalam hal ini berbeda ya. And then also according to Shastric injunction, Guru also suffer for disciple. Jadi menurut petunjuk sastra atau informasi dari sastra bahwa ketika seorang guru menerima murid, beliau juga menderita ya. Yeah. Why? Because Shastra said don't accept disciple who is not ready to follow Parampara system. Don't accept. Jadi jangan pernah menerima murid yang tidak siap untuk mengikuti Anda. Ya. And sometimes because Guru is in society, some side, like some pressure is there. President is saying. Sometimes also disciples, they are pushing like, oh, I will follow everything. I will follow everything. And they will take initiation. Later they will not follow. Ya, Conditions so. jadi kadang-kadang guru juga karena banyak faktor ya, entah desakan dari presiden tempel atau dari masyarakat, atau kadang-kadang murid juga pertamanya berjanji untuk saya akan mengikuti gininya gurunya, artinya dia pura-pura untuk menjadi pengikut itu, tapi setelah beberapa waktu mengabaikan perintah-perintah daripada gurunya atau petunjuk gurunya. Jadi kejadian seperti ini terjadi. Someone may ask this question, why Guru will suffer? Jadi seseorang mungkin bertanya, kenapa guru menderita? And Gurudev said one thing, Guru have to finish his job, his part, then he will not suffer. And disciple will suffer. Guru have to finish his part. What is Guru's part? Accept. To whom you accept, train them. Speak Krishna Katha, engage them. And always try to contact with them. If they are not following, now they are responsible. You are not responsible. But if you accept huge amount of disciple, you cannot communicate with them, you cannot take care of them, then you have to suffer. Ya. Jadi Gurudev mengatakan
seorang guru harus melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sendiri. Ya. Jadi beliau memberikan arahan atau petunjuk bimbingan dengan sepantasnya ya, secukupnya kepada muridnya. Ketika muridnya sudah diberikan bimbingan seperti itu cukup oleh gurunya, terus dia sendiri yang kemudian tidak melakukan, maka guru tidak akan menerima reaksi itu loh. Tetapi murid yang akan menerima. Tetapi ketika seorang menerima murid banyak sekali tanpa bisa komunikasi dengan baik, terus akhirnya beliau tidak bisa melakukan kewajibannya dengan benar dengan menerima banyak orang itu, maka dia juga harus mengambil bagian. Yeah. Before I know anyone wants to approach Gurudev first instruction, especially from West, even from India, come to temple, stay there, hear Krishna Katha, then you decide whether you take it. Come to Bhubaneswar. This was first instruction. Come to Bhubaneswar. Because disciple have to go to Guru's house, then he will stay there, then he can judge Guru, he can understand Guru's mood, he will hear Krishna Katha. But now Guru have to travel. Disciple is not ready, he is very packed up in his family life. No. This is Guru's responsibility. Karena itulah biasanya Maharaj kalau ada orang yang ingin diksa ya, khususnya yang dari jauh ya, beliau akan menganjurkan orang tersebut untuk tinggal dekat ashram ya, entah di mana itu, sehingga dengan begitu dia akan mengerti mood daripada gurunya atau mendapatkan instruksi dari gurunya. Karena seorang murid harus belajar dari gurunya dan harus memahami mood daripada gurunya. Anyhow, if you accept more disciple and you cannot communicate with them, you cannot take care of them, you cannot engage them, suffering is there. This is shastric injection. Shastra said that, bro. Don't accept my disciple. Inilah petunjuk daripada sastra ya. Jadi tidak dianjurkan untuk menerima murid begitu banyak. Karena kalau menerima murid terlalu banyak, tidak bisa berkomunikasi, terus tidak kenal, sehingga tidak bisa memberikan bimbingan yang cukup ya. Dan karena itu guru akan menderita untuk itu. And especially nowadays, disciple is very busy in material affairs. He don't have time to go to Guru Sastra. Dan juga di zaman sekarang ini, murid-murid juga begitu sibuk dengan kehidupan materialnya ya, sehingga tidak punya waktu untuk datang ke ashram untuk melihat gurunya. And they want, I will be in my own comfortable place. Let Guru should come. Saya ingin Everyone have this, they're going to be berada come here. No, why? We will come. Di tempat saya yang comfortable, guru yang akan datang kepada saya. You have to come to our house. Sebenarnya muridlah yang harus datang kepada guru. But what to do? This is a parampara system. We have to travel. Traveling is not easy. Harus dilakukan. Karena itu sekarang para sannyasi yang keliling dunia. Yeah. So therefore, when Guru and even Guru is suffering due to karma or disciple, this suffering is different. This is not karma suffering, like karma suffering. Yeah. It is not like suffering out of karma phala. Ya, tetapi guru yang menderita seperti ini artinya menderita reaksi daripada muridnya. Ini berbeda dengan menderita karena karma phala ya. Yeah. How can you know that Guru is suffering out of karma phala or Guru is suffering? This is like Krishna's blessings or karma for the disciple. Yeah. When someone suffer due to karma phala, you will forget Krishna at that time. You will never develop attachment towards Krishna. Yeah. You neglect his spiritual activities. Ya. Jadi ada dua penderitaan ya. Menderita karena karma phala atau sakit karena karma phala. Yang lainnya adalah sakit karena menerima reaksi kesalahan daripada muridnya. Bagaimana kita membedakannya? Jadi ketika seseorang sakit karena karma phala, dia sulit untuk ingat Krishna ya. Dia melupakan Krishna, terganggu. Tapi ketika dia sakit karena menerima reaksi, beliau tetap bisa ingat kepada Krishna ya. Yeah. If this is Krishna's arrangement or something, that is different. Even he is in disease condition, but his mood towards Krishna is more in Vipralambha. Ya. Jadi ketika beliau menderita karena reaksi-reaksi daripada muridnya ini, maka beliau moodnya akan ada pada
Wipralapa, perpisahan dengan Sri Krishna. Beliau semakin intens untuk ingat pada Krishna. Therefore, accepting more disciple, Prabhupada said also in his book, risk is there. Karena itulah menerima banyak murid itu banyak risikonya. Like Gurudev said, how much load you can carry, just carry that much. Ya. That is good. Karena itulah Gurudev sering mengatakan seberapa beban yang kira-kira kamu bisa tampung, ambillah segitu saja. Sometimes disciple forget that he is in front of Sri Goswami, in front of Radharani, in front of Mahajanas, in front of Brajavasis, in front of Navjogendra. He promised that I will continue chanting, I will follow for regular principle, but after initiation he forgot. Ya, kadang-kadang di Diksa kita sudah berjanji ya di depan Sadhu Swami, di depan Navayogendra, ya, di depan Radharani, ya, di depan para Waisnava Agung seperti itu. Ya, kita berjanji untuk mengikuti japa terus, ya, mengikuti prinsip. Tetapi setelah itu kita lupa. This is Guru protecting. Ya, What to do? ya guru lah yang hanya bisa melindungi. Yes. Pertanyaannya Pak Bu adalah kita tadi sebaiknya Yang simpel pertanyaan. Ya, simpel, Bu. Karena tadi dilarang untuk memberikan instruksi karena kita akan menyebabkan egoisme. Dan as duty rider sebagai Manajemen, ya. Bagaimana sebaiknya? How to synchronize duty as the management and also your instruction that we should not take the position instruction because that will We are increase not our instructing ego. actually. This is not when we are saying to someone for Krishna service. What is Yeah. instruction? If you have some personal desire, we want to fulfill it, then we may instruct. For Guru Krishna service, we are engaging ourselves and we want to engage others. That is not the instruction actually. Jadi di dalam manajemen ketika kita berusaha untuk menyembuhkan seseorang untuk pelayanan pada Krishna, ya, pelayanan pada Guru satu dan Krishna, ketika kita juga melakukan pelayanan dan kita menyembuhkan orang lain, itu tidak disebut memberikan instruksi. Tapi kalau kita memberikan instruksi untuk ide-ide kita sendiri, itu yang disebut instructing. Yeah. Someone may feel that, oh, he's always instructing, do this, do this. But actually this position is called in Sanskrit Sevadhikari. He is Seva Adhikari. He can say. He's the leader of, Seva Adhikari means now he is responsible for Krishna's service. He's taking this responsible. This is duty. If someone is neglecting, you have to say, Ya. please do these things, please do these things. Ini disebut dengan sewa dikar, ya. Ya. Kualifikasi untuk melakukan sewa, ya. Dikasih jabatan Prabu. Itu Prabu punya sewa dikar. Ya. Jadi untuk melakukan pelayanan kepada Krishna, untuk tempel ini, kita menyibukkan orang lain untuk pelayanan, itu tidak disebut dengan memberikan instruksi, tetapi menyibukkan mereka dalam pelayanan. Jadi Prabu punya sewa dikar. Like Radharani. Actually, she is Sevadhikarini. Jadi seperti Radharani, beliau adalah sewa dikar. But she always engage many gopis. Karena itu beliau menyibukkan begitu banyak gopi. He likes to come, you serve Krishna. Let's Kamu come, harus serve datang layani Krishna. Krishna. This is our job. Itulah pekerjaan kita sesungguhnya. Performing service alone is easy. Jadi melakukan pelayanan sendiri itu gampang. And engaging others in service is a difficult task. Tetapi menyibukkan orang lain di dalam pelayanan itu bukanlah pekerjaan mudah. Yeah, and that is the job of president. Itulah tugas kita. How Tugas presiden, ya. how much devotees? How can we engage more devotees in Krishna service? Bagaimana kita menyibukkan lebih banyak penyembah untuk pelayanan pada Krishna. Sometimes it's challenge, sometimes we feel something bad. Ya. Kadang-kadang ada This is our hambatan. job. What to do? Hambatan, ada tantangan, tetapi itu adalah tugas yang tidak bisa menghindar, ya. We are not doing something for our personal desire.
Jadi Want tidak to do something melakukan for untuk Lord Krishna. keinginan-keinginan pribadi kita, tetapi untuk pelayanan pada Krishna, maka itu tidak masalah. Yeah, sometimes something you have to say when someone is neglecting, someone is misutilizing. This is Krishna's. Ketika seseorang memanfaatkan tempat Krishna atau mengabaikan tempat Krishna, terus kita mengingatkan itu adalah pelayanan pada Krishna. Yeah, sometimes Gurudev, I know personally. Gurudev said, President, I was there. He knew Gurudev said, you are responsible. Because people are misutilizing money, like they're expensing money like anything. Therefore, Krishna is not supplying money. Once one Vaishnava devotee sent money, at that time fax system was there, money system was different. Yeah. And this money returned, and Gurudev became very angry. Yeah. Said to President, it's indicate that you are not very careful for Krishna's money. So money sending, why money return? Be careful because you are responsible, you are President. Jadi Maharaj ingat ya, suatu hari Gurudev juga menegur presidennya ya. Jadi waktu itu ada orang yang kirim uang ya lewat zaman dulu sistemnya beda ya. Kalau tidak sesuai alamat atau itu uang yang dikirim itu balik lagi. Terus beliau menegur Presiden, tugasmu adalah untuk menjamin apa yang menjadi milik Krishna ya, untuk bisa diamankan. Terus kalau misalnya untuk menjaga itu tidak bisa, itu kesalahan jadinya ya. Our personal relation is not so important. Jadi hubungan pribadi kita tidak terlalu penting. Important is our service towards Guru. Yang paling penting adalah pelayanan kita kepada guru. But most of the time we are very cautious for our personal relationship. Tetapi sebagian besar kita lebih concern dengan hubungan pribadi kita. If I have said to him, then he will feel bad. Let Krishna will suffer. Let Krishna's money should destroy. But I don't want to break my personal relationship. It's not management. Jadi kalau dalam manajemen kita kadang-kadang pakai atau kita takut mengecewakan orang, tetapi malah kita memberikan bebannya pada Krishna, itu tidak baik. Yeah, Guru Krishna's service is more important than our personal relationship. Jadi pelayanan pada Guru Krishna itu lebih penting daripada hubungan personal. Yeah, we have to approach in a humble way, but we cannot compromise. Kita boleh mendekati ataupun dealing dengan cara yang rendah hati pada semua penyembah, tetapi kita tidak boleh kompromi. What will happen to this temple? Who will take care? That is. Apa yang akan terjadi dengan temple? Siapa yang take care arca di masa depan? Everyone have, everyone. Sukhdev have saving. Everyone have saving money for your son and daughter. Everyone have saving money. Setiap orang harus menyimpan uang yang untuk masa depan anak keluarganya. Bank account. Everyone have saving. But what Setiap orang punya bank account itu. What about daddy? Tetapi Daddy is waiting. Who will give me? Supreme Personality of Godhead is waiting. Who will give me? He is the owner of this reward. Tetapi untuk Tuhan, siapa yang membuat tabungan untuk Tuhan? Therefore, before kings, before installing temple, they buy huge amount of gold, huge amount of land, that my deity will not suffer. Karena itu di zaman dulu, sebelum install temple arca, raja-raja biasanya mengamankan ya jumlah emas yang besar sekali ya, tanah yang banyak untuk bisa melanjutkan pujian temple ya. Jadi you see money Ranganath temples how much, Tirupati how much. Jadi Anda lihat di temple Tirupati itu ya, di di satu ruangan di temple Tirupati. But what will happen if lockdown will happen? What will happen to our temple? We are not worried for that. If lockdown happen like COVID, kalau ada lockdown seperti COVID ataupun ada bencana mereka tidak cemas untuk kelanjutan pujian temple. We are not worried for that. Mereka tidak cemas. But Prabhupada was worried. Prabhupada said kalau kita sendiri for the deities. untuk tempat-tempat kita tidak cemas ya. Tapi Prabhupada yang worry, yang cemas. Bagaimana puja di tempat-tempat ini bisa berjalan. Kalau initiation time, whatever amount disciple is giving, Prabhupada used to keep in a separate account. This is for my deity. Ya.
पर श्याम सुंदर, पर राधा माधव, पर बॉम्बे जुहू Jadi राष्ट्रीय Prabhupada ketika beliau inisiasi, ketika ada donation seperti itu, beliau akan amankan itu untuk tabungan tempel ya, untuk kelanjutan pemujaan di tempel. उन्होंने में डोरे Tapi kita para penyembah tidak cemas ya. This is called loving relations. Inilah yang disebut dengan hubungan We cinta cannot kasih. give $1 billion, but every month I can give 50, even 100 rupees. That is enough. Kita tidak bisa memberikan jutaan dolar ya, tapi paling tidak kita bisa memberikan 100.000 rupiah, 1 juta rupiah setiap bulan itu untuk tabungan di tempel ya. Okay, Oke, thank you. cukup ya, mau question. Jai. Hari. Jai. राम जी की जय, गाय गोद ब्रह्मानंद Jai. Suri Saudara Suri Guru Maharaj ki की जय।